एबे भाई मु जाऊँगी बांकी बांकी लाइन भाई वीडियो फिडियो करी कैमेरा फैमेरा नहीं जाऊँगी ठीक अच्छे मोटो प्लेइंग स्टार्ट हम आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर मुझे आगे देखा ठीक अच्छे सी मत जगह ठिया जीव बोलिक जीवती चल 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 बेगे बेगे जा बेगे बेगे जा फिर से बाटर बाटर हाँ चल भाई एनता हूँ किसी गाड़ी ठीक अच्छे आज नाली गाड़ी नुईने आज बीसी मो भाई मान बाप पुअर गाड़ी निकल जाऊँगी एट ना हाँ मुझे पार लगो जीव मिठा पे भाई आम मिठा पिठा नबू ठीक अच्छे खतरनाक भाई मुझे एमती आसिक लोकेशन अच्छे भाई ठीक अच्छे एमती किसी भाई एठू मिठा पिठा सब किणुचे भाई 100 टଙ୍କା गोटे कौ कलर गोटे मिठा नहीं जीवु एमती किसी लोकेशन ठीक अच्छे भाई बांकी जीवार अच्छे बांकी भाई गाड़ी थुआई से ठीक अच्छे भाई खतरनाक गोल साउंड भाई आपको शुणेबी ठीक अच्छे भाई खतरनाक साउंड हो भाई बहुत जाम एफआर साइड बहुत जाम अच्छे ठीक अच्छे भाई खतरनाक एमती किसी भीड़ आगे देखा ठीक अच्छे गाड़ी होता ठीक अच्छे भाई आ कोल साउंड मुझे शुणेबी ठीक अच्छे भाई एवं नुह बाटर शुणेबी भाई शुणियो भाई खतरनाक साउंड भाई माने अडजस्ट लगे भाई साइलेंसर चेंज है नहीं भाई खतरनाक साउंड दूसरे ठीक अच्छे भाई मु बांकी बीच उपर भी आपण देखा ठीक अच्छे एंता किसी अच्छे व्यू ब्रिज पूरा खतरा कर हाँ चक स्लिप कर
ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ଅଂଶୁପାରେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ଆଗରେ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଲୁଚି ଯାଇଛି। ଏମିତି ହେଉଛି କିଛି ଭ୍ୟୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ଅଂଶୁପା ଛିକରେ ଠିଆ ହେଇଛି ମାନେ ଯିବାକୁ ଆମର କଙ୍କାଳ ଲାଇନ୍ରେ ଭାଇ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ଏଠି ବି କେତେଜଣ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ଚେହେରା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନ ଦେଖିଛି ଭାଇ। ପୁରୁଣା ଆଇଡ଼ିର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖି ଆସିକି ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବାହାଘରକୁ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ସେଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଭାଇ ଖାଇବିନି। 12ଟା ବାଜିଲାଣି, ଏମିତି ଗଲେ ଖିଆ ହେବ, ସେଠୁ ଜଳଖିଆ କିଛି ଖାଇବା ହେବନି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ହେଉଛି କିଛି ଭ୍ୟୁ ଭାଇ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖତରନାକ ଭାଇ ସ୍ଲିପ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏଥର ଗୋପ୍ରୋର କମ୍ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଭାଇ ମେମୋରି ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ପଛପଟେ ଏମିତି ହେଉଛି କିଛି ଲୋକେସନ୍ ହେରିକା ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଦେଖାଉଛି ଭାଇ। ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛ ଭାଇ। ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଖତରନାକ ହେଉଛି ଭାଇ। ବୁମ୍ 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 ଭାଇ ଏମିତି ହେଉଛି ଭାଇ। ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁଣି 4ଟା ପାଖାଇ ହେଲାଣି। ଯିବା କି ଯିବା ଭାଇ ଆଜି ପଳେଇବା ଠିକ୍ ଅଛି। ବାହାଘରକୁ ଆସିଲୁ, ବାହାଘର ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଚାଲ slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Muy mojón.
भाई मैंने वीडियो केमता लगिला भल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करंतु। ओ भाई देखो भाई अंधार होची भाई शीत भी खतरनाक वाला पड़ुची ठीक अच्छे बेसी किछि न कहि भाई मु वीडियो एंड करिया चाहूची आ नेक्स्ट वीडियो देखा हबो तुम भाई के